Principe d'exclusion de Pauli. Donc, la particule, on associe à chaque particule une fonction d'onde psi qui dépend de la position de la particule et le temps. يعني كل particule كنربطوها بواحد la fonction d'onde qui contient toutes les informations dynamiques de la particule. يعني في la mécanique classique كنعرفوا le trajectoire ديال واحد la particule. En mécanique quantique هاد trajectoire perd son sens, يعني كيفقد المعنى ديالو وكنعوضوه بلا fonction d'onde. شفتوا باللي la probabilité dp pour trouver la particule هذه اللي عندها la fonction d'onde psi dans un élément de volume dr qui est égal à dx fois dy fois dz كتساوي dp la probabilité élémentaire كتساوي le module de psi de r et t au carré fois d de r. هذه هي la probabilité élémentaire. يعني في واحد l'instant t عندي واحد السيستم عندي واحد لا بارتيكول وحده. هاد لا بارتيكول هادي كنربطها on associe à chaque particule une fonction d'onde qui décrit cette particule à l'instant t. Cette fonction elle dépend de la position r et t. La probabilité élémentaire pour trouver la particule à l'instant t dans un volume élémentaire dr هي dx fois dy fois dz هي هذه la probabilité. في حالة إذا كان عندي système de particules. إذا كان عندي واحد système de particules. يعني عندي واحد la particule 1 يعني la position ديالها هو R1. particule 2 la position ديالها vecteur position ديالها R2 la position. Donc la probabilité باش نلقى la particule 1 la probabilité de trouver la particule 1 dans l'élément de volume dr1 et de trouver la particule 2 dans le volume dr2 هي dp اش كتساوي هي psi le module هي dp égale le module de psi la fonction d'onde du système qui dépend de R1 et R2. هاد المرة عندي جوج ديال les particules et le temps au carré fois d de R1 fois d de R2. هذه هي la probabilité. يعني عندي واحد système de deux particule 1 la position ديالها هو R1 la particule 2 la position ديالها هو R2. La probabilité pour que la particule 1 se trouve dans l'élément de volume dr1 et la particule 2 se trouve dans l'élément dr2 هي هذه dp égale au module de psi de R1 et R2 le tout au carré fois dr1 fois dr2. في هذه الحالة هذه بالنسبة les particules تيكون عندنا les particules indiscernables. بمعنى باللي هاد la densité psi de R1 et R2 et T au carré كتساوي psi de R2 et R1 et T au carré. تشونجاو les positions. يعني هاد la particule R1 la particule 1 ولات في la position 2 la particule 2 ولات في la position 1 بالنسبة لي particule indiscernable. وهنايا بالنسبة لي فيرميون بالنسبة لي بارتيكول جوج ديال لي بارتيكول عندنا فيرميون بالنسبة لي فيرميون هاد لا فونكسيون دوند كتكون سيميتريك. لا فونكسيون دوند
كتكون asymétrique. بمعنى باللي بسي دو ار بالنسبة لي فيرميون كتكون عندنا لا فونكسيون دوند اي اونتي سيميتريك باردون الي اونتي سيميتريك يعني بسي دو ار 1 et R2 et T égale à moins psi, il a changé de la position. R2 et R1 et T. بالنسبة les bosons, هاد la fonction d'onde est symétrique. هنا كيكون في عوض الموان كيكون البلس يعني psi de R1 et R2 et T égale à psi, il a changé de la position R2 هذه R2 R1 et T. يعني عندنا جوج ديال الحالات. ملي كيكون عندي جوج ديال لي بارتيكول الا كنت خدام في الفيرميون يعني في الستاتستيك دو فيرمي ديراك لا فونكسيون دوند اي اونتي سيميتريك سيتادير بسي دو R1 R2 et T égale à moins psi de R2 et R1 et T. بالنسبة لي بوزون la fonction d'onde est symétrique يعني psi de R1 R2 et T égale à plus هنايا كاينه plus هي psi de R2 et R1 et T. وبالنسبه لهذا السيستيم دو دو بارتيكول البارتيكول 1 عندها لاميلتونيان H1 ولا بارتيكول 2 عندها لاميلتونيان H2. دونك لاميلتونيان توتال لاميلتونيان دو سيستيم دو بارتيكول H اللي هو H1 بلس H2. بالنسبه لا فونكسيون دوند شفتوا العام فايت في لا ميثود دو سيباراسيون دي فاريابل اولا بالنسبه غير ليتود ديال واحد البوي دو بوتونسييل ا دو ديمونسيون ولا 3 ديمونسيون قلتو باللي بسي دو اكس اي ايغريك اي زد كديرها البرودوي ديال واحد لا فونكسيون دوند سويفون اكس سويفون ايغريك سويفون زد. دونك حتى هنايا عندي بسي دو ار 1 اي ار 2 اي تي ممكن نكتب على شكل في 1 دو ار 1 اي تي لا بارتيكول الاولى فوا ديال لا بارتيكول الثانيه R2 et T, la méthode de séparation des variables. Donc, pour les bosons, pour les bosons, la fonction est symétrique. Donc, tu comptes psi de R1 et R2 et T égale à 1 sur racine 2, le facteur de normalisation, fois phi 1 de R1 et T fois phi 2 de R2 et T. قلنا بلي هاد لا فونكسيون هادي اي سيميتريك دونك غيكون هنايا بلس دونك غيكون هنايا بلس في 1 غيتشونجا لا بوزيسيون في عوض R1 غتولي R2 et T fois phi 2 de R1 et T. هذه هي بور لي بوزون كاينه بلس لحقاش لا فونكسيون الي سيميتريك. بور لي فيرميون هاد لا فونكسيون هادي الي اونتي سيميتريك R1 et R2 et T égale à 1 sur racine 2 هذا دائما كاين فاكتور دو نورماليزاسيون في 1 de R1 et T fois في 2 de R2 et T فعوض لحقاش لا فونكسيون الي اونتي سيميتريك غيكون هنايا الموان. هذا هو الفرق بين لا فونكسيون دوند هنايا وهنايا. هنايا في 1 de R2 et T fois في 2 de R1 et T. هذه هي لا فونكسيون دوند. بالنسبه بور لي فيرميون هاد لي فيرميون هادي الا كان لا بوزيسيون ديال لا بارتيكول الاولى كيساوي لا بوزيسيون دو لا بارتيكول الثانيه هذا كيساوي هذا R1 كيساوي R2 غتجينا هنايا مثلا R1 كيساوي R2 كيساوي واحد R يعني R موان هادي R دونك لا فونكسيون دوند بسي لا فونكسيون دوند بالنسبه لي فيرميون de R1, R2 et T égale à 0 lorsque R1 égale à R2. في la vidéo الجاية إن شاء الله غادي نشوفوا la distribution de Fermi-Dirac.